देखंतु आपण माने केमिति मोर फ्रेंड आसी चंदी ताको नाम होची लंगो व्हाट इज योर नेम माय नेम इज माय नेम इज लंगो योर नेम लंगो यस मोर फ्रेंड आसी चंदी एबे लसी हबो फिश चिकन मटन आओ आओ आउ चिकन मटन तापले भात डाली ये बाबा भात तरकारी पापड़ एतिकी निजियो स्टार्ट नाउ चल एबे सब सजी के लगता हमलो गैस लइला कोन एटा उतरे कहि दियो एटा हमलो गैस लइला एटा हमलो पुलपुली लइला एटा हमलो चियल लइला एटा हमलो स्पून लइला एटा डाइनिंग एटा कटर वेजिटेबल कटिंग पे तबरे ए चेयर सब कोन हबो चेयर सब फैमिली आसी के बसी देखंतु लंग मते केमती डिस्टर्ब कर जंदी एडा मोठालु सिख दिए एडा दीदी ठारू सिख औ एमिति नुहे द एमिति तबले द एमिति तापले द एमिति नो ए आली इधर एमिति लइला गैस लइला पुनी गैस लुहती गे बसिकली वेट करता हला से कोन चॉकलेट कोन हबो लस्सी हो रोसे रे चॉकलेट भी पडुची की हां ओ पड़िबा हां पड़िबा ई लंगो पई के रोसे जो चॉकलेट पडिबो ना ओ ना चॉकलेट रंग तमे चॉकलेट खाइबो की या हैंड वॉश कर जा ओ लोया तुम्हें एप्पल चढ़ो ना एप्पल चढ़ी ले जाएगी तो कोई लंगो पाई का चॉकलेट पड़ुची लंगो भाई सब चॉकलेट पड़ुची कोड़े रंग गला मामा सुसु जल्दी रोषे कर रंग को भोक लागलानी भोक लागिनी आउ खाली उधर बहाना करेंगे बहाना ऐसा मसर जोनी पापा ने अभी कहां गए एथे रोषे स्टार्ट हो लंगा अरे बस
କ'ଣ ହେଉଛି? ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲ? ଗ୍ୟାସ୍ ଲେଡର ପୁଣି ହବ। Don't touch hot object. ଆଉ ସେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ସାଇଲେ ଚକଲେଟ ଛାଡେନି। ଲଙ୍ଗ ଦିଦି ଦିଦି ରୋଷେଇ କଲେ ପୋଡ଼ିଗଲା ରଙ୍ଗ କେମିତି ଖାଇବ? ପୋଡ଼ିଗଲା ରଙ୍ଗ କେମିତି ଖାଇବ? ପୋଡ଼ିନି ଆଉ ମିଠା ଲାଗୁନି। ମୋ ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ହେଲାଣି। ମୋତେ କାହିଁ ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ହଉନି? ହୁଁ ମୋତେ କାହିଁ ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ହଉନି? ଏବେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି? ଏବେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ହବା ପାଇଁ ଭାତ ବସିଛି। ଏବେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି? ଏବେ ଭାତ ଡାଲମା। ପୁଣି ଭାତ ଚକଡ଼ା ହବ। ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସରେ ଡାଲି ସେଥିରେ ତାପରେ ମିକ୍ସ ହେଉଛି। ତାପରେ ଫିସ୍, ତାପରେ ଚିକେନ ମଟନ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼। ଫିସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଲଙ୍ଗକୁ କହିଲେ ଫିସ୍ ନେଇ ଆସିଲା। ଲଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଆସିଲ। ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲ। ଏ ମାଛ ଆଣିବ। ନିଅ ପଇସା ନିଅ। ତାପରେ ମାଛ ଆଣିବ। ଜଲି ନିଅ ଜଲି ନିଅ। ହଁ ମାଛ ହବଟି ସବୁ ଚିକେନ ଫିସ୍ ଚିକେନ ମଟନ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ନେଇ ଆସ। पैसे कितने हैं? पैसे कितने हैं? 40 हो
କୋଉଠି ନାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ମାଛ ଚକଡ଼ା ହେଉଛି ନା ନା ଆଗ ମାଛ କଟା ହେଇଯାଏ ଲଙ୍କା ବାଲି ହଁ ମାଛ ମାଛ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି? କଟୁ କ'ଣ ପିସ୍ କାଟି ପିସ୍ କଟା ହେଇକି ଆସିନଥିଲା କି? ନା ନା ମୁଁ ତାକୁ ଚୋପା ନ ଛଡ଼ିକି ଏମିତି କାଟି କଟା ହେଇସାରିଲା ମାଛ କଟିଂ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବାଉଲ ଆସିବ ୱାସ୍ ହେଇଗଲେ ଏବେ ଆସିବ ୱାସ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବା ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଫିସ୍ ସବୁ ବାଉଲରେ ପକିଆ ହେଉଛି ଫିଙ୍ଗା ହେଉଛି ଏଇଥିରେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ ରୋଷେଇ ମଟନ କାହା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି? କେତେ ଜଣ ପାଇଁ? दादी ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗକୁ ଦିଦି ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଉ ବୋଉ ପାଇଁ ଆଉ ମାମା ପାଇଁ ଆଉ ପାପା ପାଇଁ ଆଉ ବାପା ପାଇଁ ଆଉ ଟପ ମାମା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ 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 ଚିକେନ ପାମ୍ପଡ଼ ହଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ପାମ୍ପଡ଼ ସେଠୁ ଜଲି ଆଣୁ ଜଲି ଭିତରୁ ଆଣ ଜଲି 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 କୋଉଠି ତମ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟାଗ ତମ ପଛ ଗୋଟେ ହଁ ये पापड़ ଏଠି ପାପଡ଼ ହେଇଯିବ ପାପଡ଼ କଟା ହବ କଟିଂ ହବ ପାପଡ଼ ପକା ହବ ପାପଡ଼ ତେଲରେ ସବୁ ପଡ଼େ ତାପରେ ପାଣି ଆସିବ ଧୁଆ ହେଲା ତାପରେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ସବୁ ପଛେଇକି
ରୋଷେଇ ସବୁ ରେଡି? ନା ନା ଏବେ ହେଇନି। ଏବେ ଦିଅ କ'ଣ ବସୁଛି? ପାମ୍ପଡ଼। ପାମ୍ପଡ଼ରେ କଭର ଦିଆହେଉଛି କି? ହଁ ହେଲେ ପୋକ ଜୋକ ମଶା ମସ୍କିଉଟ ପଶିଯିବେ। ହଁ ପାମ୍ପଡ଼ରେ ସେଥିପାଇଁ ଘୋଡ଼ଉଛ? ହଁ ଏଇଠି ପାମ୍ପଡ଼ ପୁଣି ଚକଡ଼ା ହେଲାଣି। ପାମ୍ପଡ଼ ଚକଡ଼ା ସବୁ ଚକଟି ଦିଅ। ହେଇଗଲା। ଏବେ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଘୋଡ଼ି ଏଇଟାକ ପୁଣି ଫ୍ରିଜରେ ରଖାହବ। ହେଇଗଲା। ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା? ରୋଷେଇ ରେଡି? ରେଡି ପୁରା? ଦାଦିକୁ ଆଉ ଲଙ୍ଗକୁ ଡାକୁଛି ହେଲା। ହୁଁ। ଦାଦି ଲଙ୍ଗ ସବୁ ରୋଷେଇ ରେଡି ହେଇଗଲା। ये बोऊ ये बापा ये दादी। अरे खाइए ये मुंह सब्जी तो बढ़िया है रे। पापा केमती है जी मोर बढ़िया लगे। ओके ओके ओके। मैम कौन प्रस्तुत करथिले? हां कौन करथिली कहली? कौन करथिली? भात डाली मटन चिकन मटन आउ पापड़ आउ तो कहले माछ आने को कोन काटू दल एमती ओ माछ धोई को की आ दम बेले को फोन ले उठी। बड़ा धोई को ओ दियो आंटी बड़ा को काम जाके दी कहई दो होई देला ओसा एदे मोटा हला तपर गोटे गोटे हे गेली एमिति सब तो जाई गो हां बाय बाय